Unit for delivery, Sir Michael of Buhangin. Sir, mao na niingi mo hang double bell Glock 18C. Mag-check ka, sir. Sir, pag magbutang ka sa imuhang gas, naay murag lever diri sa iyahang mag sa baba. Ibaba lang to siya, then slide lang ang plate. Upside down si mags. Magbutang og gas, 5 to 8 seconds. Then, sa imong bala, sir, ibaba lang niyang mag-follower diri. Then, zigzag ang bala. Test fire to, sir. Test fire for semi-auto. Switch to full auto, sir. Pag mag-open slide, sir, baba si Mags. Slide si slide. Thank you.